البريك اللي بعد اللي باش نحاولوا ممكن نلقاو فيها اجابات على اللي كنا نسألوا فيه. حتى انت يهمك. دونك كريز دو لا كولتور في حتى انت يهمك، و بيان سور نحافظوا على لي دوز انفيتي نتاعنا اللي باش يتفاعلوا مع اللي باش يتقال بعد شويه باغ خلينا نقول ان اوم دافير دو لا بلاس، مي ان اوم دافير اللي يحب اللي يعمل فيه، دونك يحب بلاده، دونك يحب الاقتصاد. احنا ديما نحبوا نسالوا الناس الناجحه كيفاش نجحوا، سي امبورطون باش تعرف لي زاستيوس نتاعو، خاطر ممكن هما يراو المشاكل والعوج خير، عندهم سرعه البديهه باش يراو الامور هذيا. وبرشا يقولوا سمعناها برشا، خاصه وقت اللي كانوا فما دي معناها دي غوفرنمون اللي شادينهم كيما نقولوا دي تكنوقراط، يقولوا كيلوت يا اخي واحد يعرف يمشي شركه باش يعرف يمشي بلاد زاده. انا نقول اون توكا بدايه باهيه انه يعرف يمشي شركه، على خاطر فما برشا نعرفوهم يمشيو في بلدان ما ينجمش حتى يمشي شركه. دونك باش نتكلموا بصراحه تامه، يلا نتعداو الكلمتين خفاف. توجهنا دونك سي دونك ناصر شقرون اللي هو لو ديريكتور جينيرال دو جروب 3 اس اللي تعرفوا منه بوكو دونتربريز كيما جلوبال نت، وسالناه السؤال اللي نسالوه كل جمعه للي زيكسبير اللي نمشيو لهم، شنو هي الحاجه اللي ماذا بيك تراها تتبدل في البلاد وكيفاش؟ كلمتين خفاف. Quand on regarde d'un point de vue macroéconomique les grands chiffres de la Tunisie, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une très forte concentration économique et que ces concentrations économiques se sont bâties au fil du temps sur un principe. C'est le principe de la protection. Pour moi, c'est la définition d'économie de rente. L'économie de rente, pour moi, c'est prendre une niche, la protéger le plus longtemps possible pour pouvoir amortir les investissements qui vont être faits, et essayer de faire perdurer cela le plus longtemps possible. Ce qui veut dire que c'est le contraire exactement de la concurrence. Donc, كان نكملوا في التشخيص نتاع l'économie de rente, c'est un système qui est basé sur la proximité des principaux acteurs économiques de la classe politique, qui permet de faire un écosystème qui permette à cette classe économique de se protéger, de protéger un marché, de se créer une niche. Je vais donner des exemples pour que ça soit plus parlant. Le secteur des médicaments. Le secteur des médicaments, on vit les pieds en haut et la tête en bas. Le secteur du médicament. Dans tous les pays du monde, on subventionne les industriels autochtones. Puis Tunis, on subventionne les importateurs de médicaments. C'est basé sur quoi? C'est basé sur une économie de rente. Il y a des laboratoires étrangers qui ont des représentants en Tunisie, qui arrivent à faire voter des lois qui font que le médicament importé est subventionné et le médicament tunisien ne l'est pas. Le même médicament, les mêmes molécules. Mais il y en a à l'appel, ces exemples comme ça. Fait le hadid. Il y a une loi qui interdit d'exporter de la ferraille. Parce qu'il y a des gens qui veulent l'acheter à très bas prix. Pourquoi ils interdisent d'exporter la ferraille? Parce qu'elle se vend beaucoup plus cher à l'étranger. Donc quand tu ne peux pas l'exporter, les prix chutent, ils l'achètent et ils font un business. L'économie de rente, elle est partout, elle est là. Il y a tellement de choses à faire quand on laisse les gens libres. Il y a tellement de choses à faire quand on laisse les gens libres. سامحونا اللي بالفرنساويه راهو خاطر برشا ناس بالطبيعه ثقافتهم فرنساويه على خاطر قراوا لبرا ولا عاشوا لبرا برشا، مي الفكره هي اهم حاجه، وممكن نحاول نلخص الفكره هي لا رونت هما كل الفلوس اللي يجيوك معناها داخلين لك على اساس انت عندك حاجه مسمي عليك من الاول، معناها حاجه ورثتها وقاعده تجيب لك في الفلوس. دونك هنا رونت في على اساس عباد ياخذوا حاجات وتسهيلات باش تقعد ميزي بفلوس محلول ليهم في دومينات معينه ويسكروا عليه هذاك بالطبيعه برشا طرق، وديما اون جينيرال يكون هذا مربوط ساعات بينات الاقتصاد والثقافه، والاقتصاد محني الثقافه مسكينه، الاقتصاد والسياسه مش الثقافه، ان واحد يخلط بين الثقافه والسياسه حاجه قويه برشا. ان توكا انا في كلامه برك حاجه اللي كو جي سولفي، احنا نعرفوا ديرنيغمون سمعتوا ممكن سمعتوا ولا لا بالكلاسمون تاع تونس في الاندكس دو ليبرتي ايكونوميك اللي عملوه الثينك تانك ذا هيرتيج فاونديشن. ذاكرين الكلاسمون تاعنا تفجعنا معناتها 128 في العالم، يعني وراء برشا بلدان ما نحبش حتى نذكرهم توا. معناها احنا اليوم يغزروا لنا على اساس ما فماش اوفرتور ايكونوميك، على اساس فما ياسر اقتصاد ماهوش
ليبر ماهوش معناها كومبليتمون مسيب ومعناها كما نقولوا ان مارشي ليبر. لكن من كلامه بكري فهمت كانه ما يحبش الفرانشيز برشا، والا كانه الفرانشيز ماهيش حاجه اللي يشجع عليها. الوغ كو فما ماركات امريكانيه يقول لك انت كان ما عندكش الفرانشيز محلوله في بلادك، انا ما نجيكش بالكل وما نعرفهاش البلاد هذيا بالكل. سالته سؤال على الفرانشيز ونشوفوا شنو يجاوبنا سي ناصر شخرون. Le problème, on ne peut pas poser une question sur un domaine en dehors des autres. Chouf, il faut que le système soit un système libéral, soit on est dans un système ultra protégé. Nous avons les zouz, nous avons qui sont ultra protégés, ils aillent pour le libéralisme. Ils sont ultra protégés. De deux choses l'une, ou bien c'est ultra ouvert, ou bien c'est ultra protégé. On ne peut pas avoir deux types de niches. Donc, ça marche. Quand on a une enseigne et qu'on importe cette enseigne, il faut que l'importation de cette enseigne soit libre. Il ne faut pas qu'elle soit soumise en plus à une restriction, à des autorisations. Ça y est, on est rentré dans l'économie de rente aussi. Soit on libéralise complètement, il n'y a plus d'autorisation. Ok, n'importe qui ramène n'importe quoi. Mais au moins, il y a la liberté. Ça peut générer, ça peut engendrer, comme dans les pays occidentaux, ça peut engendrer une émulation et une concurrence et des résultats. Par contre, avoir autorisé des franchises dans un système aussi rentier que le nôtre, c'est tout à fait inopportun. En Europe, ça ne gêne personne qui ait toutes les franchises, parce qu'il n'y a aucune autorisation, il n'y a rien. Tu importes une marque et puis c'est tout. Okay, c'est ça. La compétition est ouverte. Ici, non. Tu dois avoir des autorisations du ministère du Commerce qui n'en finissent pas. Et donc, les uns, ils ont le droit de faire quelque chose et les autres pas. Et c'est ça qui est le vrai problème. C'est un système très ambigu. كهو تونس بلاد الخضرة ما حبوا كل شيء مخلط. احنا لنا نظام كومبليتمون رئاسي، لنا نظام برلماني، حاجه بينات البنين مطلعه ديما الحاجه التونسيه. كيف احنا هنا لا نسيبوها كومبليتمون الفرانشيز، لا نسكروها انت فرانشيز لكن تتعدى على كوميسيون. هذا ديما نشوفوه في برشا ميادين في تونس وسي نورمال. احنا في ترانزيسيون، ديما في لي ترانزيسيون هذوما نلقاو حاجات من النوع هذايا، ما ان شاء الله ان توكا الثنيه نرسموها بطريقه واضحه. ونشكر داير سي ناصر شقرون على رحابه صدره، على انه تكلم بصراحه باريحيه، خاطر شكون كان يجم يقول الكلام هذا قبل؟ معناها اليوم سي اون كريتيك كلير. اليوم لازمنا نمنوا اللي فما موديل ايكونوميك جديد لازم يطلع باش البلاد هذه تنجم تنجح وتنجم في بقعه تعمل على الغونت، تعمل على لينوفاسيون. هما الزوز ce sont deux économies complètement différentes. D'ailleurs, les critiques constructives, هذه critique juste باش نحسنوا، juste باش نلقاو ممكن ملاذ اخر. d'ailleurs سالته السؤال هذايا شنو هو الحل مع l'économie de rente. Moi, je préconise un modèle très simple. C'est que c'est un système ultra-libéral pour la création de richesses et un système ultra-social pour le partage des résultats de cette richesse. Je m'explique. Si on enlevait toutes les autorisations, s'il n'y avait que des cahiers des charges, et si ces cahiers des charges étaient très simples, parce que souvent on a des cahiers des charges, mais il y a une autorisation derrière. Voilà ce qu'il faut faire, mais il y a une commission qui évalue est-ce que tu l'as fait ou pas. Donc on revient au même système. Ce que je préconise, c'est totalement une liberté d'entreprendre sans aucune entrave. 1. 2. Enlever toutes les entraves de taxation, de fiscalité sur la production. Sur la production, ça veut dire quoi? Sur tout ce qui est matières premières, produits semi-finis, etc. Sur les intrants dans l'agriculture. Défiscaliser le travail. Comment voulez-vous pousser les gens à rentrer dans le secteur formel si le secteur formel, c'est zéro de charge sociale et qu'il y en a 24 ou 25% dans l'économie réelle? La vision, c'est de libéraliser complètement le cycle de production, et quand l'industriel, le commerçant ou l'agriculteur gagne de l'argent, c'est à ce moment-là que l'État prélève, et pas avant. كلام معقول على الاخر. معناها اليوم في بقعه التاكساسيون تصير من الاول على الحاجات اللي نجموا نبنيو بهم على البرودكسيون اللي هما يعطلوا البرودكسيون. علاش انا التاكساسيون نتاعي ما تصيرش بعد ما سيي ربحنا ونخرجوا لي ريفونو وهكاك نشجعوا ندوروا العجله اكثر. وما خير نظره اخرى مختلفه تماما اللي معمول بها في برشا بلايص اخرين في العالم. جو بونس كو على الاقل اليوم نسمع في كلام تاع نظره رؤيه كامله على الموديل ايكونوميك جديد، وممكن هذا اللي نستناو فيه. ما نستناوش ترقيع يزينا من الترقيع ياسر، قاعدين نرقعوا وما نحاولوش. كل واحد خايف لا يعمل حاجه اوزي برشا وبالاخر يتضرب عليها ولا ما يكونش عنده الوقت باش يكملها. تقريبا يلزم
عندنا اون كلاس بوليتيك جديده اللي تبدا وتم فما شكون باش ياخذ عليها من بعد ويكمل الميسيون هذيك. حكينا بكري على الكونتينيتي دو ليتا. دايوغ كلمه يقولها سي ناصر وخليتها وحده في الاخر بالكل كي يحكي على ان بروجي كامل نتاع اون كونستيتيوشن ايكونوميك. تقولوا لي يزينا احنا الكونستيتيوشن الاخرى وتعذبنا وشوف وين ولتوا نحبوا نزيدوا. اي بان ممكن اون كونستيتيوشن ايكونوميك تعطي الثنيه هذيك اللي توافقوا عليها لي ديفيرون غوفرنمون. Pour répondre à votre question, en fait, j'ai un projet de constitution économique. Je vais citer les points. Il y en a une vingtaine, mais je peux en citer une dizaine, les plus importants. Et quand vous allez les entendre, vous allez dire oui, c'est une tautologie, c'est évident. Mais moi, je vous dis a priori que tous ces points ne sont pas aujourd'hui ne sont pas exercés. Ils sont violés. Tous ces points-là sont violés. Premier point. Supprimer tous les freins fiscaux et procéduraux à la production nationale. 2. Supprimer tous les freins fiscaux à la consommation de produits tunisiens. 3. Supprimer tout prélèvement avant que le contribuable enregistre un bénéfice constaté. 4. Favoriser systématiquement l'industrie, l'agriculture et les services tunisiens. 5. Favoriser le travail légal et ne pas le taxer. 6. Interdire les emplois fictifs. 7. Ne pas favoriser l'économie informelle par rapport à l'économie formelle. 8. Garantir la neutralité de l'administration vis-à-vis de tous les acteurs du secteur concurrentiel. 9. Supprimer toutes les distorsions et autres excès fiscaux, particulièrement ceux favorisant la contrebande à l'importation ou à l'exportation. 10. Simplifier la fiscalité au strict minimum à travers 5 principales taxes. Droits de douane, TVA, impôts sur les revenus et bénéfices, taxes sur les activités altérant l'environnement ou la santé au profit du ministère de l'Environnement ou de la Santé, taxes sur les terrains ou moyens de production inactifs au profit des municipalités ou du ministère de l'Agriculture. هي نظرة ما نجموش نقولوا النظرة الوحيدة الممكنة، مي أنا نخير أني نسمع دي زيكسبير اللي عندهم نظرة كويرونت كما نقولوا، معناها من الأول للآخر تمشي على نفس الأساس. وإن شاء الله كل جمعة نعديو لكم عباد اللي عندهم نظرات مختلفة. راهو فماش خيار برك، فما خيارات، وأحسن حاجة أن نخليو الخيارات هذوما الكل تتسمع وكل واحد يراه ولا يشارك في الخيار اللي هو يراه ولا يرتقيه أحسن بالنسبة للبلاد. ان توكا لا ديفيرسيتي دي زافي حاجه باهيه، مش خاطر انسان قال حاجه معناها العبد هذاك عدوي ولا ما نفهمش انا وياه، لا يلزم الكل نعبروا على افكارنا وبعديك الخيار يكون خيار جماعي والتفاهم اهم حاجه في هذه الكل. نرجع بعد شويه باش كيف نحكيو على بروجي كبير جديد يخص البورصه التونسيه في الروبريك نتاعنا اي بزنس، باش نحتفلوا بالطبيعه بسيرين قانون وصديقنا وسيم الغزلاني باش نكملوا معاهم في اخر البرنامج بالطبيعه ونقفلوا على حاجه بوزيتيف على الاقل في ميدان الثقافه.